Ada 10 surah pendek dalam Al-Quran yang sangat baik kita amalkan, khususnya bagi kita-kita yang sudah memasuki usia tua, yakni mulai usia 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan 70 tahun ke atas. 10 surah pendek ini adalah amalan penghapus dosa, amalan husnul khotimah, amalan selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan amalan masuk surga. Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi pada penghujung kitab beliau, kitab Nasuhul Ibad, menyebutkan sebuah riwayat bahwa ada 10 surah Al-Quran yang menyelamatkan 10 perkara. Beliau menuturkan, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asrun tamna'u asron. Ada 10 surah dalam Al-Quran yang jika dibaca secara rutin dan istiqomah akan memberikan keutamaan mencegah 10 perkara agar tidak terjadi. Suratul Fatihati tamna'u ghadabar Rabbi. Surah Al-Fatihah akan menyelamatkan pembacanya dari murkanya Allah. Wa suratu Yasin tamna'u atsyal qiyamah. Surah Yasin akan menyelamatkan pembacanya dari rasa kehausan di hari kiamat. Wa suratut Dukhani tamna'u ahwalal qiyamah. Surah Ad-Dukhan akan mencegah terjadinya kebingungan dan kepanikan di hari kiamat. Wa suratul Waqi'ati tamna'ul faqra. Surah Al-Waqi'ah akan mencegah kefakiran dan kemiskinan. Wa suratul Mulki tamna'u azabal qabri. Surah Al-Mulk akan mencegah atau menyelamatkan pembacanya dari siksa alam kubur. Wa suratul Kautsari tamna'u khusumatal khusuma. Surah Al-Kautsar akan mencegah terjadinya permusuhan. Wa suratul Kafirun tamna'ul kufra indan naz'i. Surah Al-Kafirun akan mencegah dan menyelamatkan pembacanya dari kekafiran di saat ruh dicabut atau saat sakaratul maut. Wa suratul Ikhlasi tamna'un nifaq. Surah Al-Ikhlas akan menyelamatkan pembacanya dari sifat kemunafikan. Wa suratul Falaq tamna'u hasadal hasidin. Surah Al-Falaq akan menyelamatkan pembacanya dari kedengkian para pendengki. Wa suratun Nasi tamna'ul waswasi. Dan surah An-Nas akan menyelamatkan pembacanya dari sifat waswas dan keraguan. Inilah 10 surah agung yang dimaksudkan, yaitu surah Al-Fatihah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, surah Tabarak, surah Al-Kautsar, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Siapa saja yang suka membaca 10 surah agung ini sungguh sangat beruntung, karena balasannya sangat hebat dan luar biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Demikianlah 10 surah pendek yang sangat baik dibaca dan diamalkan setiap malam. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin. Allahumma amin.
Ada 10 surah pendek dalam Al-Quran yang sangat baik kita amalkan, khususnya bagi kita-kita yang sudah memasuki usia tua, yakni mulai usia 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan 70 tahun ke atas. 10 surah pendek ini adalah amalan penghapus dosa, amalan husnul khotimah, amalan selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan amalan masuk surga. Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi pada penghujung kitab beliau, kitab Nasuhul Ibad, menyebutkan sebuah riwayat bahwa ada 10 surah Al-Quran yang menyelamatkan 10 perkara. Beliau menuturkan, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asrun tamna'u asron. Ada 10 surah dalam Al-Quran yang jika dibaca secara rutin dan istiqomah akan memberikan keutamaan mencegah 10 perkara agar tidak terjadi. Suratul Fatihati tamna'u ghadabar Rabbi. Surah Al-Fatihah akan menyelamatkan pembacanya dari murkanya Allah. Wa suratu Yasin tamna'u atsyal qiyamah. Surah Yasin akan menyelamatkan pembacanya dari rasa kehausan di hari kiamat. Wa suratut Dukhani tamna'u ahwalal qiyamah. Surah Ad-Dukhan akan mencegah terjadinya kebingungan dan kepanikan di hari kiamat. Wa suratul Waqi'ati tamna'ul faqra. Surah Al-Waqi'ah akan mencegah kefakiran dan kemiskinan. Wa suratul Mulki tamna'u azabal qabri. Surah Al-Mulk akan mencegah atau menyelamatkan pembacanya dari siksa alam kubur. Wa suratul Kautsari tamna'u khusumatal khusuma. Surah Al-Kautsar akan mencegah terjadinya permusuhan. Wa suratul Kafirun tamna'ul kufra indan naz'i. Surah Al-Kafirun akan mencegah dan menyelamatkan pembacanya dari kekafiran di saat ruh dicabut atau saat sakaratul maut. Wa suratul Ikhlasi tamna'un nifaq. Surah Al-Ikhlas akan menyelamatkan pembacanya dari sifat kemunafikan. Wa suratul Falaq tamna'u hasadal hasidin. Surah Al-Falaq akan menyelamatkan pembacanya dari kedengkian para pendengki. Wa suratul Nasi tamna'ul waswasi. Dan surah An-Nas akan menyelamatkan pembacanya dari sifat waswas dan keraguan. Inilah 10 surah agung yang dimaksudkan, yaitu surah Al-Fatihah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, surah Tabarak, surah Al-Kautsar, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Siapa saja yang suka membaca 10 surah agung ini sungguh sangat beruntung, karena balasannya sangat hebat dan luar biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Demikianlah 10 surah pendek yang sangat baik dibaca dan diamalkan setiap malam. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin. Allahumma amin.